হে গাইজ, ওয়েলকাম ব্যাক টু হাই ফ্লায়ার। আমি শ্যাম। তো কেমন আছো তোমরা সবাই? আশা করি খুব ভালো আছো। আর আমার সাথে আজকে কেউ নেই, আমি একাই রয়েছি আজকে। আর আজকে আমরা যে টপিকটা নিয়ে আলোচনা করব, একটা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ একটা টপিক রয়েছে। বেশ কয়েকদিনের মধ্যে, খুব অল্প সময়ের মধ্যে বাংলাদেশের দুটো বিরাট মানে ভালো খবর আমরা জানতে পেরেছি। তোমরাও জানতে পেরেছো, আমিও জানতে পেরেছি, যেহেতু আমি বাংলাদেশ নিয়ে অলরেডি অনেক কিছু জেনে ফেলেছি এবং বাংলাদেশ নিয়েই অনেক চর্চা রয়েছে এখন, তোমরা ভালো মতোই জানো। এবং সেই দুটো খবরের মধ্যে প্রথমটা ছিল যেটা যে ধর্ষকদের সর্বোচ্চ শাস্তি ফাঁসি। এটা একটা ভালো খবর, আমার কাছে অন্তত ভালো খবর, এবং তোমাদের কাছেও অবশ্যই ভালো খবর হবে। আর সাথে দ্বিতীয় যেটা হচ্ছে সেটা তো পুরো ধামাকা। সেই ধামাকাটা হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল মনিটারি ফান্ড মানে IMF বলেছে যে বাংলাদেশের জিডিপি গ্রোথ ইন্ডিয়ার থেকে বেটার। আর এটা নিয়েই একটা ছোট্ট প্রতিবেদন করেছে BBC হিন্দি, এবং সেখানকার যে টাইটেলটা রয়েছে বাংলাদেশ কি জিডিপি ইন্ডিয়া সে বেহতর ক্যাসে, এই একটা টাইটেল দিয়ে একটা প্রতিবেদন করা হয়েছে, জাস্ট 7 মিনিটেরই। তো আমরা আগে ওই ভিডিওটা দেখে নেব, তারপরে আরও কথা বলবো। তো চলো ভিডিওটা দেখে নেব। भारत की जीडीपी इस साल -10.3% तक जा सकती है। जब से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF का ये अनुमान सामने आया है, देश में भारत की जीडीपी से ज़्यादा चढ़चाप बांग्लादेश की जीडीपी की चल रही है। IMF का अनुमान ये भी है कि प्रति व्यक्ति जीडीपी में आने वाले दिनों में बांग्लादेश भारत को पीछे छोड़कर आगे निकल जाएगा। इस पर जाने माने अर्थशास्त्री कौशिक बसु ने ट्वीट करके लिखा है, IMF के अनुमान के मुताबिक प्रति व्यक्ति जीडीपी में बांग्लादेश भारत को 2021 में पीछे छोड़ देगा। उभरती हुई अर्थव्यवस्था वाले देश इतना अच्छा कर रहे हैं, ये अच्छी खबर है, लेकिन भारत के लिए ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं। 5 साल पहले तक बांग्लादेश भारत से 25% पीछे था। देश को बोल्ड राजकोषीय मौद्रिक नीति की ज़रूरत है। IMF ने भारत की जीडीपी का अनुमान जहां -10.3% लगाया है, वहीं बांग्लादेश के लिए ये अनुमान 3.8% का है। बांग्लादेश के अलावा चीन और म्यांमार की जीडीपी के बारे में पॉजिटिव अनुमान लगाया गया है। अर्थव्यवस्था के लिहाज से चीन भारत से हमेशा बेहतर स्थिति में रहा है, इसलिए लोग अब बांग्लादेश के साथ ही भारत की तुलना करने में लगे हैं। ऐसे में ये जानना ज़रूरी है कि ये तुलना कहीं सेब और संतरे के बीच की तुलना तो नहीं है। प्रति व्यक्ति जीडीपी यह बताती है कि किसी देश में प्रति व्यक्ति के हिसाब से आर्थिक उत्पादन कितना है। इसकी गणना किसी देश के कुल सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी को उस देश की कुल जनसंख्या का भाग देकर निकाला जाता है। साफ है कि जिस देश की जनसंख्या ज़्यादा होगी उस देश के लिए आंकड़ा कम होगा। ये सीधा सा गणित है। प्रोफेसर प्रबीर डे इंटरनेशनल ट्रेड और इकोनॉमी के जानकार हैं। भारत में रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर डेवलपिंग कंट्री यानी RIS में प्रोफेसर हैं। BBC के साथ बातचीत में वे बताते हैं, इन आंकड़ों को केवल राजनीति से प्रेरित होकर पेश किया जा रहा है। वो मानते हैं कि भारत की गिरावट अस्थायी है, थोड़े समय बाद इसमें सुधार देखने को मिलेगा। ऐसा इसलिए कि बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था भारत के मुकाबले बहुत छोटी है। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था फिलहाल 250 बिलियन अमेरिकी डॉलर के आसपास की है, जबकि भारत की अर्थव्यवस्था तकरीबन 2.7 ट्रिलियन डॉलर की है। इसके साथ ही वे कहते हैं कि सबसे पहले ये जान लीजिए कि IMF ये आंकड़े खुद नहीं निकालता, बल्कि संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश अपने जीडीपी के आंकड़े उसके साथ साझा करते हैं, जिसके आधार पर वो अनुमान निकालते हैं। दूसरी बात ये कि कोरोना की वजह से पहली तिमाही में दक्षिण एशियाई देशों में भारत की जीडीपी सबसे ज़्यादा प्रभावित थी। ये -23.9% तक पहुंच गई थी, जबकि बांग्लादेश और चीन की जीडीपी में गिरावट भारत के मुकाबले काफ़ी कम थी। लेकिन प्रबीर डे साथ ही ये भी कहते हैं कि बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था तेज़ी से उभर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 1971 में पाकिस्तान से अलग होने के बाद बांग्लादेश ने कई त्रासदियों को झेला है। 1974 में भयानक अकाल देखा, भयावह गरीबी, प्राकृतिक आपदा और अब शरणार्थी संकट से बांग्लादेश जूझ रहा है। लाखों की संख्या में रोहिंग्या मुसलमान पड़ोसी बर्मा से अपना घर बार छोड़कर बांग्लादेश में आ गए हैं। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था में 2 बातों का सबसे बड़ा योगदान है। पहला कपड़ा उद्योग और दूसरा विदेशों में काम करने वाले लोगों का भेजा हुआ पैसा। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बांग्लादेश तेजी से प्रगति कर रहा है। कपड़ा उद्योग में बांग्लादेश चीन के बाद दूसरे नंबर पर है। बांग्लादेश में बनने वाले कपड़ों का निर्यात सालाना 15 से 17% की दर से आगे बढ़ रहा है।
2018 में जून महीने तक कपड़ों का निर्यात 36.7 अरब डॉलर तक पहुंच गया। दूसरी तरफ भारत में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में पिछले दिनों सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिली है। पहली तिमाही में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रोथ -39.0। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था में विदेशों में काम करने वाले करीब 25 लाख बांग्लादेशियों की भी बड़ी भूमिका है। विदेशों से ये जो पैसा कमाकर भेजते हैं उनमें सालाना 18% की बढ़ोतरी हो रही है और 2019 में ये राशि 19 अरब डॉलर तक पहुंच गई। लेकिन कोरोना महामारी की वजह से इन दोनों ही क्षेत्रों में नकारात्मक असर पड़ा है। बांग्लादेश में कोरोना का पहला मामला 8 मार्च 2020 को आया। 23 मार्च 2020 को वहां की सरकार ने ऐलान किया कि 26 मार्च से 30 मई तक सरकारी छुट्टी रहेगी। बैंक कम समय के लिए ही सही वहां काम कर रहे थे। 31 मई से बांग्लादेश में ज़्यादातर चीज़ें खुल गई थीं, जबकि भारत में जनवरी के अंत में कोरोना का पहला मामला सामने आया था। 24 मार्च 2020 से पूरे देश में संपूर्ण लॉकडाउन लगाया गया। इससे पहले ही कई राज्यों ने अपने अपने स्तर पर दूसरी पाबंदियां लगानी शुरू कर दी थी। पहली बार लॉकडाउन के दौरान 15 अप्रैल 2020 से कुछ इलाकों में आर्थिक गतिविधि को छूट दी गई। वहीं 30 सितंबर तक कई चीज़ों पर कोरोना महामारी की वजह से कुछ ना कुछ पाबंदियां लगी ही रहीं। IMF के मुताबिक बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था कोरोना के दौर में 2 वजहों से सबसे ज़्यादा प्रभावित हुई। पहला है रेमिटेंस, यानी विदेशों में काम करने वाले लोग जो पैसा भेजते हैं उसमें कमी आई है। रेमिटेंस का पैसा उनके देश की कुल GDP का 5% हिस्सा है। दूसरी वजह है उनके रेडीमेड कपड़ों की निर्यात में कमी। रेडीमेड कपड़ों का निर्यात बांग्लादेश के कुल निर्यात का 80% है। वहीं भारत के लिए IMF ने GDP में भारी गिरावट की वजह कोरोना महामारी और देश भर में लगे लॉकडाउन को बताया है। प्रोफेसर प्रबीर डे मानते हैं कि बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था के फलने फूलने के कई कारण हैं। पहली बात है कि बांग्लादेश अभी विकासशील देशों की लिस्ट में है। दूसरी बात, बांग्लादेश में भारत जैसे मतभेद नहीं हैं। राजनीतिक विरोध वहाँ भी होते हैं, लेकिन डोमिसाइल, जाति, भाषा, राज्य के आधार पर वहाँ विभाजन भारत जैसा नहीं है। तीसरी बात, अर्थशास्त्री कौशिक बसु कहते हैं, वहाँ महिलाओं का सशक्तिकरण भी तेजी से हो रहा है। बांग्लादेश की सियासत में 2 महिलाओं शेख हसीना और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया का प्रभुत्व रहा है। कपड़ा उद्योग में भी महिलाओं की भागीदारी खूब है। चौथी बात जो बांग्लादेश के पक्ष में है वो है उनकी मार्केट वैल्यू। दुनिया भर में मेड इन बांग्लादेश कपड़ों की अलग और अच्छी पहचान है। इसके लिए बांग्लादेश सरकार के गवर्नेंस सिस्टम को श्रेय दिया जाना चाहिए। बांग्लादेश सरकार का शिक्षा, स्वास्थ्य और भोजन पर खर्च बेहतर है। इस बात की तस्दीक अलग अलग ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी करते हैं, जिसमें बांग्लादेश भारत से आगे है। बांग्लादेश की GDP ग्रोथ भारत से बेहतर कैसे हुई? इसका जवाब एक लाइन में प्रबीर देते हैं, बांग्लादेश की सरकार ने अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए सीढ़ी के रास्ते ऊपर चढ़ने की कोशिश की है, ना कि भारत की तरह लिफ्ट का रास्ता चुना। लिफ्ट में तकनीकी खराबी से आप एक जगह पर रुक जाते हैं, लेकिन सीढ़ी हो तो उतरना चढ़ना ज़्यादा आसान रहता है। यही है दोनों देशों की अर्थव्यवस्था में बुनियादी फ़र्क। আচ্ছা, আজকের ভিডিওটা নিয়ে বিশেষ করে বলতে গেলে যেটা বলা হয় যে বাংলাদেশে এখন উইন উইন ব্যাপার চলছে, মানে চারিদিকে শুধু জেতার অভ্যাসটা গড়ে ফেলেছে বাংলাদেশ। আর এই বছরটা সত্যিই বাংলাদেশের পক্ষে চারিদিক দিয়েই ভালো যাচ্ছে। 2019 ওয়ার্ল্ড কাপ যেটা শুরু করেছিল, মানে গত বছর থেকে আমি যখন থেকে শুরু করেছি তারপর থেকে কিন্তু হিউজ ট্রান্সফরমেশন আমি দেখতে পেয়েছি। এই 6-7 মাসের মধ্যে প্রচুর জিনিস রয়েছে যেগুলোতে বাংলাদেশ কিন্তু খুব ভালো রেজাল্ট করেছে। আর আমি 2019-এর যে 19 ওয়ার্ল্ড কাপ দিয়ে শুরু করেছিলাম সেখানে জয় দিয়েই শুরু হয়েছিল বাংলাদেশে। তারপরে প্রচুর প্রজেক্ট দেখেছি যেগুলোতে বাংলাদেশ সত্যি অনেক বড় ডেভেলপমেন্ট করেছে। আজকে ফাইনালি যেটা দেখলাম সেটা হচ্ছে ভারতের থেকেও জিডিপির ক্ষেত্রে এগিয়ে যাচ্ছে, যেখানে 3+ হচ্ছে পার ক্যাপিটাল জিডিপি রেট গ্রোথ রেট থাকছে, সেখানে -10 পয়েন্ট সামথিং এরকম ইন্ডিয়ার কিছু থাকছে। হ্যাঁ, একটা বিরাট লকডাউন চলেছিল ইন্ডিয়াতে, বিরাট বলতে 4-5 মাস, প্রায় 4 মাস তো বটেই, একটা গাড়ি ঘোড়াও চলেনি, এইরকম পরিস্থিতি দাঁড়িয়েছিল। তো সেটা নিজের কে কীভাবে ট্র্যাকেল করবে সেটা তার ব্যাপার, মানে তার উপরে ডিপেন্ড করছে। এবং বাংলাদেশ
সরকার সেটা খুব ভালোভাবে হ্যান্ডেল করেছে এবং তার সুফলও পাচ্ছে। তাছাড়া যে ম্যানুফ্যাকচারিং সেক্টর রয়েছে, মানে কাপড় ব্যবসা, তারপর হচ্ছে আদার্স যে সমস্ত ব্যবসা রয়েছে, ওষুধের ব্যবসা, সেগুলোতে বাংলাদেশ অনেক অনেক এগিয়ে গিয়েছে। মানে এখন বস্ত্রশিল্পে দ্বিতীয়, চীনের পরেই, যেটা জানি, যেটা আমাদের এখানে গুজরাট ছিল একটা সময়ে যে খুব উন্নতি লাভ করেছিল বা বস্ত্রশিল্পে, সেটা বাংলাদেশ এখন প্রচুর মানে সেই জায়গা থেকে আরও অনেক এগিয়ে গিয়েছে। আমি রিসেন্ট কোথাও একটা ভিডিওটা দেখলাম যে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে নিয়ে একটা টক শো হচ্ছিল, সেখানে একটা জামা, মানে যিনি হোস্ট করছেন উনি একটা জামা বের করে বলছেন, মানে এটা আপনি, মানে ট্রাম্প নিজে পরে এই ব্র্যান্ডের জামা, এবং সেখানে দেখা গেল যে ব্র্যান্ডটার তলায় লেখা আছে মেড ইন বাংলাদেশ। তো ট্রাম্প ইউজ করছে, মানে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ইউজ করছে এই ব্র্যান্ডের জামা, মানে মেড ইন বাংলাদেশ জামা। তো বোঝাই যাচ্ছে মানে কি লেভেলের ব্যবসা বাণিজ্য করছে এবং ব্র্যান্ড বাংলাদেশ কতটা জনপ্রিয় হয়ে পড়েছে আমেরিকা বলো বা ইউরোপ বলো, এই সমস্ত দেশে। যাই হোক, অর্থনীতি যে কোনো দেশের মানে মেরুদণ্ড হয়, আর সেই ক্ষেত্রে সেই দিকটা যত এগিয়ে যাবে তত সেই দেশ উন্নতি লাভ করবে। বাংলাদেশের জন্য অসংখ্য ভালোবাসা আগেও ছিল, আগামী দিনেও থাকবে। তো ম্যানুফ্যাকচারিং দিকে প্রচুর উন্নতি হয়েছে, যে কোনো ডেভেলপমেন্টের ক্ষেত্রে বলো তুমি, পদ্মা সেতু দেখেছি, আইকনিক টাওয়ার চলছে, কর্ণফুলী টানেল চলছে, এত প্রজেক্ট চলছে যেগুলো একটা ভবিষ্যৎ অর্থনীতির মানে কি বলবো ছবি দেখায় এখন থেকে, যে ভবিষ্যতে এই একটা দেশ এই অর্থনীতিতে পর্যবেসিত হতে চলেছে। এবং ঝাঁ চকচকে ব্যাপারটা এখন থেকেই বাংলাদেশে এখন থেকে না, অনেক আগে থেকেই শুরু হয়ে গেছে, কিন্তু তার মানে বাস্তবায়ন এখন থেকে দেখতে পাচ্ছি, যেগুলো মেট্রো বলো, সমস্ত কিছু, একটা ছোট্ট দেশে এত কিছু হচ্ছে, বিশাল ব্যাপার এই জিনিসটা। আর এখানে একটা কথা বিশেষ করে বলা হলো যে ওমেন এম্পাওয়ারমেন্ট, যেটা সত্যিই এটা বিশাল এফেক্ট করে যে কোনো মানে জাতির ভবিষ্যৎ নির্ধারণে, এবং সেখানে সেই ফলটা হাতে নাতে প্রত্যেকে দেখতে পায়। আমাদের এখানে মানে ইউরোপ বলো, আমেরিকা বলো, এগুলো অনেক আগে ঘটে গিয়েছে এবং সেখানে সেই জিনিসটা দেখতে পাচ্ছি। মানে মহিলা ওয়ার্কফোর্স, মানে ওমেন ওয়ার্কফোর্স কিন্তু অনেক এগিয়ে রয়েছে বাংলাদেশ এই জায়গা থেকে। তো সেই ব্যাপারটা কিন্তু লাভবান হচ্ছে, এবং পরপর দুজন প্রধানমন্ত্রী অনেক, আজকে মনে হয় 15-20 বছর ধরে তারাই দেশটা মানে চালাচ্ছে, তারও বেশি হবে। তো শেখ হাসিনাকে নিয়ে আমি ম্যামকে নিয়ে অনেক কথা বলেছি, ওনাকে নিয়ে এর আগের অনেক ভিডিও রয়েছে, সেখানে গিয়ে দেখতে পারো। তো অসাধারণ কাজ করছেন উনি, স্টেবল একটা সরকার পেয়েছেন এবং সরকার চালাচ্ছেন। এই মানে এই কী বলবো, এই জিনিসটা থাকা অত্যন্ত জরুরি, মানে স্টেবল একটা সরকার থাকা জরুরি, যেটা বেশ বড় একটা ব্যবধান নিয়ে থাকছে এবং তাদের যে সমস্ত প্ল্যানগুলো ছিল সেগুলোকে ফুলফিল করছে। কিছু সময় হয় যে আমাদের সিস্টেমটা হয়তো ডেমোক্রেসি ব্যাপারটা ভালো, আবার কিছু দিকে একটু খারাপও হয়, কারণ হচ্ছে জাস্ট 5 বছর একটা সরকার থেকে আরেকটা সরকারে যখন কনভার্ট হয় ব্যাপারটা, তখন এদের যে এজেন্ডাগুলো ছিল তাদের এজেন্ডার সঙ্গে হয়তো মিল খায় না, সেই জন্য সেই সমস্ত প্ল্যানগুলো বাদ হয়ে গেল, আবার তাদের মতো করে, নিজেদের মতো করে আবার একটা নতুন প্ল্যান শুরু করলো। তো এই ব্যাপারটা অন্তত আমার মনে হয় যে একটা দেশের ভবিষ্যৎ বা যে কোনো প্ল্যানিংয়ের ক্ষেত্রে একটা সমস্যার দেখা দেয়। মিনিমাম আমার মনে হয় 8 বছর একটা স্টেবিলিটি দরকার, যে কোনো মানে সরকার 8 বছর থেকে 10 বছর এটা দরকার। যাই হোক, ভিডিওটা তোমাদের কেমন লাগলো জানিও, আর আশা করছি ভালো লাগারই কথা এবং ভালো একটা জিনিস তোমরা মানে আমরা দেখতে পাচ্ছি ইদানিং। তো যাই হোক, চ্যানেলটাকে লাইক, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব করে দিও, আর যারা নতুন রয়েছে তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করো। তো চলো, আজকের মতো এখানেই শেষ করছি, টাটা।